आपका आखिरी बार राब्ता कब हुआ और कोई राब्ता मुश्ताक साहब से हुआ है या फ्लोटिला की इंतजामिया से कोई राब्ता वगैरह हुआ है? कुछ पता चल सका है कहाँ रखा है जब उनको? ये गुज़िश्ता रात फ्लोटिला के ऊपर अटैक हुआ है तो उस दौरान उनकी एक नए नंबर से कॉल आई थी रात को तकरीबन 3 बजे से कुछ पहले। तो वो आखिरी राब्ता था हमारा और उसके बाद वो नंबर भी बंद हो गया। और उस वक्त उन्होंने यही कहा था कि हम भी, हमारी शिप भी इस वक्त मुहासरे में है और बारी बारी सबको अरेस्ट कर रहे हैं, तो इसके बाद हमें यानी मुमकिन है कि हमें भी अरेस्ट किया जाएगा। उसके बाद से वो नंबर भी बंद है और उससे पहले नंबर्स जो उनकी शिप के लोगों के हमारे पास थे वो उससे पहले ही बंद हो चुके थे। अच्छा, सेनेटर साहब की गिरफ्तारी के बाद क्या हुकूमत की जानिब से किसी वजीर ने या इंतजामिया ने कोई राब्ता वगैरह किया है आपसे? जी, ऐसा कोई राब्ता नहीं हुआ, बल्कि मैं ये कहूँगी कि शुरू से लेके अब तक पिछले 2 साल में हमने जिस तरह से गज़ा के लिए पूरी कैंपेन उठाई और एक सिविल सोसाइटी के लेवल पे हमने काम किया, आवाज़ उठाई, तो ये जो फ्लोटिला है ये तो खुद सबसे बड़ी रियासतों की नाकामी है। अक्सर जो सिविलियंस जो फ्लोटिला के ऊपर है, उनकी स्टेट्स उनकी पुश्तपनाही नहीं कर रही। तो यही हाल हमारी रियासत का भी है। हमने पहले से मोफा को अप्रोच किया था, इसहाक डार साहब को हमने पहले ही लेटर उनके ऑफिस में सबमिट करा दिया था और इसके साथ साथ हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन भी कर चुके थे और उस पिटीशन को बजाय इसके कि अर्जेंट बेसिस पे उसकी हेयरिंग होती है, उसके ऊपर ऑब्जेक्शंस लगाई गई और पहली हेयरिंग के बाद भी अभी तक कोई डायरेक्शंस कोर्ट की तरफ से नहीं दी गई हैं। तो हम इतना ज़्यादा अप्रोच कर रहे हैं और उसके बावजूद गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक्शन या कोई राब्ता हमारे साथ नहीं है। कल भी हम लोग अपने पीसफुल प्रोटेस्ट के साथ इस्लामाबाद प्रेस क्लब से हम रैली करके डी चौक पर रहे रात 12 बजे तक और हमारे साथ पूरी जो इंतजामिया थी इस्लामाबाद की हमारे साथ राब्ते में थी, वहाँ डी चौक पर मौजूद थी और हमने भी कोई रिस्पांस चाहिए इसहाक डार साहब की तरफ से, लेकिन कोई ऐसा रिस्पांस नहीं मिला। अच्छा, हुमैरा साहिबा, इसी काफिले के रुकन पीर मजहर शाह साहब आपसे पहले प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। वो बता रहे थे कि गालिबन मिस्र के हवाले किया जा रहा है मुश्ताक साहब को। आपको कोई ऐसी इत्तला मिली है? नहीं, मुझे ऐसी कोई इत्तला नहीं मिली है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक। अच्छा, इस सफ़र में मुश्ताक साहब की और जो भी जितने लोग इस काफिले में मौजूद हैं, क्योंकि इतना ख़तरनाक सफ़र था, उनकी जान भी जा सकती थी खुदा न खास्ता, तो आपसे कोई बात हुई थी इस तरह की, इस हवाले से? जी, वो बहुत वाज़ेह तौर पर यही इरादा भी लेकर गए थे, ये ख्वाहिश और तमन्ना भी लेकर गए हैं और उन्होंने सबके सामने इसका इज़हार भी किया है कि अल्लाह ताला मुझे इस राह में कबूल करें और मैं वापस ना आऊँ। और लेकिन इसलिए कि देखिए, मैं समझती हूँ कि हम लोग ये जो कुछ भी कर रहे हैं, हमारे लिए किसी फ़र्द से ज़्यादा जो कॉज़ है, फ़लस्तीन की कॉज़ और गज़ा में जारी बदतरीन जेनोसाइड, वो असल में हमारे लिए तरजीह है। तो एक फ़र्द नहीं तो कोई और उसकी जगह होगा, लेकिन मिशन जारी रहना चाहिए। मैं समझती हूँ कि हम जिन तकलीफ़ों को महसूस कर रहे हैं कि हमारा एक फ़र्द फ्लोटिला पे गया है और इसराइल की इस वक्त हिरासत में है, लेकिन इससे कई गुना बड़ी वो तकलीफ़ें हैं जो गज़ा के लोग पिछले 2 साल से, बल्कि 18 साल से जो मुहासरा है, 18 साल से है और 70 साल से फ़लस्तीनी ये सारी चीज़ें बर्दाश्त कर रहे हैं। दुनिया के सामने तो उन्होंने ये बात की, लेकिन आपके सामने जब ये बात की कि वो शहादत का जज्बा रखते हैं गज़ा के मामले पर, आपके क्या रिस्पॉन्स, आपका क्या रिएक्शन था? चूंकि हम दोनों इस कॉज के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है पिछले 2 साल से, तो इसलिए हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा ये ऐसी बात नहीं है कि जैसे शायद एक नॉर्मल माहौल में एक फैमिली के अंदर हो सकती है। तो मैं समझती हूँ कि मेरी तो खुद ख्वाहिश थी, जो इनिशियली मैंने भी जो फॉर्म था फ्लोटिला के ऊपर उसके साथ शामिल होने का, वो मैंने सारा प्रोसेस किया था, मतलब उसको मैंने फॉर्म भी सबमिट किया था और मैं खुद जाना चाह रही थी, लेकिन जाहिर है कि बच्चों को छोड़ के हम दोनों नहीं जा सकते। तो मेरा ख्याल है कि इस मिशन से पीछे रह जाना हमारे लिए ज़्यादा तकलीफ का बाइस है, मेरे लिए भी, उनके लिए भी। और अगर इस रास्ते में जो भी कुर्बानी, जैसी कुर्बानी भी होती है, ठीक, आजमाइश नहीं मांगते बिल्कुल भी, हम कमज़ोर बनते हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हुमैरा तैयबा साहिबा, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थी और जो कुछ मुश्ताक साहब वहाँ पर कर रहे थे या पीर मजहर शाह साहब जिस ख्वाहिश के साथ जा रहे थे, तमाम पाकिस्तानियों के दिल की तर्जुमानी है। तमाम पाकिस्तानी ये करना चाहते हैं, गज़ा के लोगों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास कोई रास्ता मौजूद नहीं है। आपका आखिरी बार राब्ता कब हुआ और कोई राब्ता मुश्ताक साहब से हुआ है या फ्लोटिला की इंतजामिया से कोई राब्ता वगैरह हुआ है? कुछ पता चल सका है कहाँ रखा है जब ये गुज़िश्ता रात फ्लोटिला के ऊपर अटैक हुआ है तो उस दौरान उनकी एक नए नंबर से कॉल आई थी रात को तकरीबन 3 बजे से कुछ पहले। तो वो आखिरी राब्ता था हमारा और उसके बाद वो नंबर भी बंद हो गया और उस वक्त उन्होंने यही कहा था कि हम भी, हमारी शिप भी इस वक्त मुहासरे में है और बारी बारी सबको अरेस्ट कर रहे हैं, तो इसके बाद हमें यानी मुमकिन है कि हमें भी अरेस्ट किया जाएगा। उसके बाद से वो नंबर भी बंद है और उससे पहले नंबर्स जो उनकी शिप के लोगों के हमारे पास थे वो उससे पहले ही बंद हो चुके थे। अच्छा, सेनेटर साहब की गिरफ्तारी के बाद क्या हुकूमत की जानिब से किसी वजीर ने या इंतजामिया ने कोई राब्ता वगैरह किया है आपसे?
جی ایسا کوئی رابطہ نہیں ہوا، بلکہ میں یہ کہوں گی کہ شروع سے لے کے اب تک پچھلے 2 سال میں ہم نے جس طرح سے غزہ کے لیے پوری کیمپین اٹھائی اور ایک سول سوسائٹی کے لیول پہ ہم نے کام کیا، آواز اٹھائی، تو یہ جو فلوٹیلا ہے یہ تو خود سب سے بڑی ریاستوں کی ناکامی ہے۔ اکثر جو سویلینز جو فلوٹیلا کے اوپر ہیں ان کی اسٹیٹس ان کی پشت پناہی نہیں کر رہی، تو یہی حال ہماری ریاست کا بھی ہے۔ ہم نے پہلے سے موفا کو اپروچ کیا تھا، اسحاق ڈار صاحب کو ہم نے پہلے ہی لیٹر ان کے آفس میں سبمٹ کرا دیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن بھی کر چکے تھے، اور اس پٹیشن کو بجائے اس کے کہ ارجنٹ بیسس پہ اس کی ہیئرنگ ہوتی ہے اس کے اوپر آبجیکشنز لگائی گئی، اور پہلی ہیئرنگ کے بعد بھی ابھی تک کوئی ڈائریکشنز کورٹ کی طرف سے نہیں دی گئی ہیں۔ تو ہم اتنا زیادہ اپروچ کر رہے ہیں اور اس کے باوجود گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایکشن یا کوئی رابطہ ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ کل بھی ہم لوگ اپنے پیسفل پروٹیسٹ کے ساتھ اسلام آباد پریس کلب سے ہم ریلی کر کے ڈی چوک پر رہے ہیں رات 12 بجے تک، اور ہمارے ساتھ پوری جو انتظامیہ تھی اسلام آباد کی ہمارے ساتھ رابطے میں تھی، وہاں ڈی چوک پر موجود تھی، اور ہم نے بھی کوئی رسپانس چاہیے اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے، لیکن کوئی ایسا رسپانس نہیں ملا۔ اچھا حمیرہ صاحبہ، اسی قافلے کے رکن پیر مظہر شاہ صاحب آپ سے پہلے پروگرام میں ساتھ موجود تھے، وہ بتا رہے تھے کہ غالباً مصر کے حوالے کیا جا رہا ہے مشتاق صاحب کو، آپ کو کوئی ایسی اطلاع ملی ہے؟ نہیں، مجھے ایسی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے، بالکل بھی نہیں۔ ٹھیک، اچھا اس سفر میں مشتاق صاحب کی اور جو بھی جتنے لوگ اس قافلے میں موجود ہیں، کیونکہ اتنا خطرناک سفر تھا، ان کی جان بھی جا سکتی تھی خدا نخواستہ، تو آپ سے کوئی بات ہوئی تھی اس طرح کی اس حوالے سے؟ جی وہ بہت واضح طور پر یہی ارادہ بھی لے کر گئے تھے، یہ خواہش اور تمنا بھی لے کر گئے ہیں، اور انہوں نے سب کے سامنے اس کا اظہار بھی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس راہ میں قبول کریں اور میں واپس نہ آؤں۔ اور لیکن اس لیے کہ دیکھیں، میں سمجھتی ہوں کہ ہم لوگ یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں ہمارے لیے کسی فرد سے زیادہ جو کاز ہے فلسطین کی کاز اور غزہ میں جاری بدترین جینوسائیڈ، وہ اصل میں ہمارے لیے ترجیح ہے۔ تو ایک فرد نہیں تو کوئی اور اس کی جگہ ہوگا، لیکن مشن جاری رہنا چاہیے۔ میں سمجھتی ہوں کہ ہم جن تکلیفوں کو محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارا ایک فرد فلوٹیلا پہ گیا ہے اور اسرائیل کی اس وقت حراست میں ہے، لیکن اس سے کئی گنا بڑی وہ تکلیفیں ہیں جو غزہ کے لوگ پچھلے 2 سال سے بلکہ 18 سال سے جو محاصرہ ہے 18 سال سے ہے، اور 70 سال سے فلسطینی یہ ساری چیزیں برداشت کر رہے ہیں۔ دنیا کے سامنے تو انہوں نے یہ بات کی، لیکن آپ کے سامنے جب یہ بات کی کہ وہ شہادت کا جذبہ رکھتے ہیں غزہ کے معاملے پر، آپ کی کیا رسپانس، آپ کا کیا ریاکشن تھا؟ چونکہ ہم دونوں اس کاز کے اندر بہت زیادہ انوالو ہیں پچھلے 2 سال سے، تو اس لیے ہمارے لیے بھی بہت زیادہ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جو شاید ایک نارمل ماحول میں ایک فیملی کے اندر ہو سکتی ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ میری تو خود خواہش تھی، جو انیشلی میں نے بھی جو فارم تھا فلوٹیلا کے اوپر اس کے ساتھ شامل ہونے کا، وہ میں نے سارا پروسیس کیا تھا، مطلب اس کو میں نے فارم بھی سبمٹ کیا تھا، اور میں خود جانا چاہ رہی تھی، لیکن ظاہر ہے کہ بچوں کو چھوڑ کے ہم دونوں نہیں جا سکتے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس مشن سے پیچھے رہ جانا ہمارے لیے زیادہ تکلیف کا باعث ہے، میرے لیے بھی، ان کے لیے بھی، اور اگر اس راستے میں جو بھی قربانی، جیسی قربانی بھی ہوتی ہے، ٹھیک، آزمائش نہیں مانگتے بالکل بھی، ہم کمزور بنتے ہیں۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ آپ کا حمیرہ طیبہ صاحبہ، پروگرام میں آپ ساتھ موجود تھیں، اور جو کچھ مشتاق صاحب وہاں پر کر رہے تھے یا پیر مظہر شاہ صاحب جس خواہش کے ساتھ جا رہے تھے، تمام پاکستانیوں کے دل کی ترجمانی ہے، تمام پاکستانی یہ کرنا چاہتے ہیں، غزہ کے لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے پاس کوئی راستہ موجود نہیں ہے۔